سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا كيرسع كيدقم زبلة افجاف نتوهان محبرة ديغو حمشاي عامتو أغطيرو أمخاري بوليتيكاوي قدرات إثيوبيا بقرن أفريقيا أيتجيتاتشو ردا مملاس تمزابلت معراب تግራይ بتخرت كسرحلو حاتيتوم سرعات حوحات أبزور زي حقاوي توار تنقساقسلا كتبل إثيوبيا أتنكيغا إسرائيل هجرات عربن ترامب إيران كاب متقع كغطب تمحتينن زرزرو يسعب كيرسع كيدقم زبلة افجاف نتوهان محبرة ديغو حمشاي عامتو أغطيرو دخوم بوليتيكاوي مريحنة تግራይ زولدو افجاف نتوهات تغارو محبرة ديغو شمونتا تري كلتشن عسرت سلستان عمتمرت حموشت عمت دفينو شمونتا تري كلتشن عسرت شمونتن عمتمرت كاب 54 كساب 73 سلاماويان سبات مناسين عبيت سواتن زركبوم بوتهدرات إثيوبيا زتجفجفلو اوان كيرسع كيدقم زتبحاللو عالم زسكحكحه مرشنتي درو ترسعو اتي نسلطان طرح زقدس بحوحات زونان جيزاوي منقست تግራይ نزخرموت عامت زقلت قال كي تزاربه حالفو سلاماوያን ሰባት ካብ ከባቢ ማሕበረ ዴጎ ተጠርኒፎም በሰራዊት ኢትዮጵያ በገፍዒ ዝተጨፍጨፉ ኮይኖም ሬሶኦም ድማ ናብ ገደል ከደርበ ዝተበየነሎም ንጹሃት ተጋሩ ብሰንኪ ድኹም መሪሕነት ንስልጣን እምበር ስለ ህዝቢ ዘይግደስ ምዃኑ ካብ ዝንላዕሊ ምስክርነት የለን أمخاري بوليتيكاوي قدرات إثيوبيا بقرن أفريقيا أيتجيتاتشو ردا مملاس تمزابلت معراب تግራይ بتخرت كسرحلو حاتيتوم أمخاري بوليتيكاوي قدرات إثيوبيا بقرن أفريقيا أيتجيتاتشو ردا أو نبرت حمورا زغتل عصبو تعذبهم بأكالاب تبوتا زر ترخبو أمخاري منغستي إثيوبيا أيتجيتاتشو ردا تغارو زبطحوم زلو بوليتيكاوي قطباون محبراون عصبوتا تعذبهم أمباسادر إيرفين زوسدو تبغسو تعذبتي أب نبرت حمورا نتكبرا وعل بريتوريا زحجز مخانو دما أيتجيتاتشو قليزوم أب مهلاو معري بوليتيكا تግራይ صنوع مرقصي بمهلاوم زفلتو أيتجيتاتشو ردا أب مبقع سغاي تغارو روي قدد زتصاوتو زلو أمخاري لعلواي تزوعي منغستي إثيوبيا وكيلهم أب حمورا مبصح زقبرو انتخونو بسنكي كينات أب لعل هزبي نزبتحه كل عينة كسارة بأكال ترخيبهم معزابهم أب سبعوي رديت زتدرخه نابرا تغارو معراب تግራይ كبقع زحجز مخانو زملختيو أبيرموم أب حمورا زركب هزبي تعزبت زكايدو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسيندا سباوي حجز مبزح ولا قوان تهلوه رديت قطال مفتح زي مخانو أدلاينت مملاس تمزابلتي أسميروملو إثيوبيا نتمرحو تبقسو مملاس تمزابلتي أمريكا تدقفو يازبلو أمباسادر إيرفين كلهم تزاواتي حالتات بوليتيكا أب كند بوليتيكا سبيوم كقدمو زلوم أزدما أوانو حزئيو كبلو قاليتهم أمباسادر إيرفين قطالي أنفتات تقبابرو زتوساسب مخانو زقالتو إيرفين أب دحننت زتقودو تمزابلتي أب مبقع تزابوتاتن ممزا سلامن أمريكا تبقسو كامتوسد قاليتهم أمخاري بوليتيكاوي قدرات إثيوبيا أب قرن أفريقيا أيتجيتاتشو ردا أمباسادر أمريكان ممحدارومن نمملاس تمزابلت معراب تግራይ تقبرا وعل بريتوريان نزوسدو تبقسو نئيدوم أتوم أب كتما حمورا عدوت زكايدو لعلوت سبسلطان إثيوبيان أمريكان توكيسو أمارا كومينيكيشن أب زرقحو حابريتا بأمارا كلل والقايت تقدي ساتيت مورازون أمباسادر أمريكا إيرفين ماسيندا مسارة لمعات ساتيت حمورا تعذبهم نزبل زنبو حابريتا قالاوي تحسات العلاوي قزات مريت تግራይ زارم عدوتتهم لعلوت مراحتي إثيوبيان أمريكان كاندي ورايو أب مملاس تمزابلتي معراب تግራይን مبقع بوليتيكاوي تزابوتاتن تفጻምነት وعل بريتوريان كم زخونه أمخاري بوليتيكاوي قدرات إثيوبيا أيتجيتاتشو ردا أفليتهم
ዓቲ ሕወሓት ኣብ ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ትንቀሳቐሰላ ክትብል ኢትዮጵያ ኣጠንቂቓ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ፋኖ ኣፅዋር ተሰጋግር ከም ዘላ ኢትዮጵያ ገሊፃ ክብል ቢቢሲ ኣቃሊሑ። እቲ ፍጻመ ተመዛባሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ተስፋ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምዃኑ ነቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ከይሰሓዕ ዘተዓናቕፍ ፖለቲካዊ ከይዲ ምዃኑን ሕወሓት ምስ ፋኖ ጽምዶ ምፍጣሩ ዘመላኽትን ቅሉዕ ፍጻመ እዩ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ 5 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ወልድያ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ኬላ ኣስታት 56,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዙ ኣረዲኡ። እቲ ኣጽዋር ብትግራይ ኣቢሉ ብኮንትሮባንድ ከም ዝኣተወ ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ነቲ ዝውውር ኣጽዋር ሒዞም ዝተረኸቡ ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዘተወ ኮይኑ ብቀጥታ ምስ ሕወሓት ኢድ ዝተተሓሓዘ ፍጻመ ምዃኑ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መገላልጻ ፖሊስ እቲ ኣጽዋር ካብ መቐለ ናብ ኣምሓራ ገጹ ከም ዝተሰጋገረ እዚ ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀን ብሕወሓት ኣቢሉ ዝዘዋወር ምዃኑን ኣረጋጊፀ ምባሉ ቢቢሲ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ እንተኮይኑ እቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውድብነት ዘተኸልከለ ስርዓት ሕወሓት ኣብ ዘይምዕሩይ ተግባር ምውፋሩ ዘመላኽት ፍጻመ ምዃኑ እዩ። 56 ተመሳሳሊ መፍትሕ ተጠቒሙ ገበን ስርቂ ክፍጽም ኢድ ብኢድ ዝተረኸበ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ። ኣብ ከተማ መቐለ 56 መፋትሕ ሒዙ ብምኻድ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 04 ገበን ስርቂ ክፍጽም ኢድ ብኢድ ዝተረኸበ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅጥር ኣውዒሉ ኣለኹ ኢሉ ፖሊስ እታ ከተማ። ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝሓበሮ እዚ ተጠርጣሪ 5 ጥሪ 2018 ዓ.ም ሰዓት 2 ምሸት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቀበሌ 04 መንደር ሓደ ከባቢ መናሃርያ ዝርከብ ሆቴል ካልኣይ ርእሱ መደቀሲ ብምሓዝ ካብ መቐለ ልዕሊ 56 ተመሳሳሊ መፋትሕ ሒዙ ኣብቲ ዓራት ሒዝሎ ዝነበረ ሆቴል በቲ ተመሳሳሊ ቁልፊ ከፊቱ 200,000 ብር ክሰርቕ ኢድ ብኢድ ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ንኽልቲኦም ኣብ ቁፅጥር ውዒሎም ፖሊስ ተወሳኺ ምፅራይ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ውሽጣዊ ሰላምና ብምውሓስ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ነረጋግጽ ብዝብል ቴማ ዋዕላ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ዓዲግራት ተሳሊጡ። ኣብቲ ዋዕላ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ክፋላት ሕብረተሰብን ዝተወጻጹ ተሳተፍቲ ዝተሳተፉ ኮይኖም ብሰንኪ ምዕሩይ ምሕደራ መናእሰይ ኣብ ዘይተደለየ ስራሕቲ ስርቂ ምንጠላን ምዕፃው ጎረሮን ተዋፊሮም ህዝቢ ወፊሩ ከኣቱ ስጋኣት ኮይኑዎ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ንርክብን ከተማ ዓዲግራት እዚ ንምእላይ ፖሊስ እታ ከተማ ሰላምን ድሕንነትን ንምሕላው ምስ መዳርግቲ ኣካላት 8 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዘተ ኣሳሊጡ። ምምሕዳር ከተማ ማይጨው በዓል ጥምቀት ብድምቀት ንምኽባር ዘኽእሎ ምድላዋት ምውጋኑ ገሊጹ። ኣብ ከተማ ማይጨው ዝኽበር በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶኡ ሓልዩ ብድምቀት ንምኽባርን ካብ ውሽጥን ወፃኢ ዓድን ንዝመጹ ኣጋይሽ ንምቕባልን ዘኽእሎ ምድላዋት ከም ዝተዛዘሙ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገድ በዓል ጥምቀት ንምንቕቓሕ ቁጠባ እታ ከተማ ካብ ዘለዎ ረብሓ ብተወሳኺ ኣከዳድና ኣመጋግባ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ መነባብሮ ህዝቢ ራያ ንዓለም ንምፍላጥ ዘኽእል መድረኽ ምዃኑ ኣረዲኦም። ተቧና ሆቴላት፣ ኣብያተ መደቀሲ፣ ኣብያተ ምግብን ካልኦት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ኣጋይሾም ንምቕባል ድልዋት ምዃኖም ዝገለጹ እቶም ከንቲባ ጻንሒት ኣጋይሽ ሰላማዊ ንክኸውን መስ መናእሰይን ኣካላት ጸጥታን ብምዃን ዝተዋደደ ምድላው ከም ዝተገበረ ገሊጾም። ሓላፊ ጸጥታ ከተማ ማይጨው ተጋዳላይ ሃፍታሙ ኣብርሃ ብወገኖም እቲ በዓል ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዝርከበሉን ኣብ ጎደናታት ዝኸውንን ብምዃኑ ዝኾነ ዓይነት ገበን ከይፍጠር ምስ ጎረባብቲ ወረዳታት ብምውዳድ ስራሕቲ ጸጥታ ከም ዝተወገኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ። ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ቀዳማይ ዙር ጥራሕ ልዕሊ 1,100 ሄክታር መሬት ብመስኖ እናለምዐ ከም ዝርከብ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣብ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓት መስኖን ዝራእትን ኣይተ ተኽላይ ኣረጋዊ ኣብዚ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ዙር ጥራሕ ልዕሊ 1,100 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ ዛጊድ ልዕሊ 1,100 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ኣብ ምልማዕ ከም ዝርከብ ሓቢሮም። ካብቲ ኣብ ምልማዕ ዝርከብ ልዕሊ 1,100 ሄክታር መሬት እቲ 78 ሄክታር መሬት ዝኸውን
ኣብ ጣብያታት ፍረወይንን ቆራሮን ብ84 መናእሰይ ኣቢሉ ዝለምዕ ዘሎ ብርጭቅ ከም ዝኾነ ኣይተ ተክላይ ኣረጋዊ ወሲኾም ሓቢሮም። ተጠቀምቲ ልምዓት መስኖ እታ ወረዳ ጸጋታት ከባቢኦም በዝግባእ ተጠቂሞም ተረባሕቲ ክኾኑ ንምግባር ኣብ ካልኣይ ዙር ድማ ልዕሊ 500 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምሽፋን ትልሚ ተታሒዙ ዘድሊ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ይውገን ምህላው እቶም መተሓባበሪ ልምዓት መስኖን ዝራእትን ወረዳ ሓውዜን ኣብሪሆም። ኣብ ከይዲ ልምዓት መስኖ ወረዳ ሓውዜን ዛጊድ ዘጋጠመ ሕፅረት ዘመናዊ ድኹዕን ምሩፅ ዘርእን ከም ዘየለ ዝሓበሩ ኣይተ ተክላይ ኣረጋዊ ይኹን እምበር ነቶም ዘለው ጸጋታት ማይ በዝግባእ ተጠቂምካ ብስፍሓት ንምልማዕ ሕፅረት ነዳዲ ከቢድ ማሕንቆ ኮይንዎም ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ጉዳይ መንግስቲ ፍሉይ ትኹረት ንክገብረሉ እቶም መተሓባበሪ ሓቲቶም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ሓውዜን ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምጅማር መመኽኔታ ይደልሎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ። ፌደራላዊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ፋኖ በትግራይ ኣቢሉ ዝተለኣኸ ዝበሎ ልዕሊ 56,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዘ ድሕሪ ምግላጹ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ናይ ኣጽዋር ምስግጋር ክሲ ነጺጋቶ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምጅማር ከም መመኽኔታ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃስ ምላሽ ሂቡ። ብተወሳኺ ኤርትራ ግጭት ኣይትደልን ንርእሳ ክትከላኸል ግን ድሉት እያ ኢሉ። ህወሓት እውን ብወሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ኢድ ከም ዘይብሉ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ውሽጣዊ ጸገማት ኢትዮጵያ ንምሕባእ እዩ ጻዕርታት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምትዕንቃፍን ዝግበር ዘሎ ክያዶ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ዞባዊ ጸጥታ ከምኡውን ሕድሕዳዊ ክሲ ኢዳ ኣታውነት ካብ ዝተረኣየሉ ዘሎ እዋን ግጭት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት የረድእ። እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ትራምፕ ንኢራን ካብ ምጥቃዕ ክቁጠብ ተማሕጺነን። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንዝኾነ ውጥን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከሰጋግሮ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓተተ ኮይኑ ሰበስልጣን እስራኤልን ዓረብን ኢራን ሕነ ክትፈዲ ከም እትኽእል ስግኣቶም ይገልጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን መደብ ንኻሊእ ግዜ ክሰጋገር ከም ዝሓተቱን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ትማሊ 7 ጥሪ ገሊጹ። ነታንያሁ ትማሊ ምስ ትራምፕ ዘተ ከም ዘካየደን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኢራን ሰልፈኛታት ምቕታል ደው ከም ዘበለትን ኣብ ቀጻሊ እውን ከም ዘይትቐትልን ካብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምንጭታት ብኻሊእ ወገን ሓበሬታ ዝረኸበላ መዓልቲ እያ። እዚ ድማ ትራምፕ ካብቲ ንመዓልታት ክሓስቦም ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንክሓስበሉ ዝገብር ምልክት ይመስል። ሰበስልጣን ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናብ ዝሰፍሐ ዞባዊ ግጭት ክመርሕ ከም ዝኽእል ንትራምፕ ኣጠንቂቖም እዮም። እተን ሃገራት ዓረብ ኣሜሪካ ንኢራን ክትወቅዕ እንተወሲና ንሰበስልጣን ኢራን ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ሃገራት ከየጥቅዓ ክዛረባ ጸኒሐን እየን ይብል እቲ በዓል ስልጣን። እተን 4 ሃገራት ናብ ክልቴን ዋሽንግተንን ቴሄራንን መልእኽተን ክሰዳ ከም ዝጸንሓ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ